श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः। श्री सौभाग्यलक्ष्मी सुप्रभातं भानुः स्वकीयकिरणैः प्रतिबोधनार्थं भक्त्योपतिष्ठति सुमैरिव पद्मिनीं त्वां क्षीरोदशायि भगवत् हृदयाभिरामे उत्तिष्ठमङ्गलकरे तव सुप्रभातं त्रैलोक्यमेव भवदीयकटाक्षसिद्ध्यै नक्त्रदिवं प्रयतते प्रणमत्यजस्रं भानुः कुलाचलशिखामधितिष्ठति द्राक् उत्तिष्ठ देवि परमे तव सुप्रभातं सन्तोषसौधनिलये शुभहर्म्यवासे पूर्वाचलस्य शिखरं तरणौ प्रपन्ने उद्योगशालिनि जने सुखशायिनि त्वाम् उत्तिष्ठ देवि महिते तव सुप्रभातं तूर्णं खगास्तरुलतादिनिवासभाजाः तन्द्रां विहाय चमितः सुकृतारवाराः विष्णोः पदे सततसञ्चरणेन धन्याः उत्तिष्ठ देवि कमले तव सुप्रभातं भाग्यप्रदानकुशले जनभागधेयात् बिल्वोज्ज्वले पुरवरे कृतसन्निधाने सौभाग्यलक्ष्मी जनरक्षणनित्यदीक्षे उत्तिष्ठ देवि कमले तव सुप्रभातं पुण्यं समस्तजगतां भवति प्रभातं त्वद्वीक्षणं परमभाग्यवशेन लब्धं येरैव भाग्यपुरवासिनि कोमलाभे उत्तिष्ठ देवि कमले तव सुप्रभातं नाथप्रिये सकललोकनिनादतृप्ते नादप्रिये सुभगमङ्गलवाद्यजुष्टे वत्सप्रिये सकलभक्तबहुप्रिये त्वं देवी प्रियेण भवता तव सुप्रभातं निद्रासिनैव परमे परमेण साकं निद्राभिनीतिरथवा भवतु प्रकामं पूर्वोत्थितं तव गृह्णन्ति शुभां महान्तः तस्माद्रमे भवन्तु सम्प्रति सुप्रभातं कल्याणमण्डपतले कृतनिश्चितार्थाः सम्बन्धिनः प्रमुदिताः सकृतारवाराः सर्वे मितः प्रणयभाषणतः प्रबुद्धा सौभाग्यलक्ष्मीनियतं तव सुप्रभातम् इत्थं प्रभातसमये तव सुप्रभातं सौभाग्यलक्ष्मी पुरतः कलयन्ति एव शान्तिं सुखं सफलतां दृढतां लभन्तां भक्तिं यशश्च विपुलं भुवि पूर्णकामाः इति श्री सौभाग्यलक्ष्मी सुप्रभातं समाप्तम्।